पुणी उपर मुहा आलू दर आलू गदी आलू उभान होईछि जेउठी बस्ता बस्ता आलू गदा हुए से स्थान आज खाँ खाँ गत 3 दिन धरी आलू गदी को गाड़ी आसी नाही फल हठात दर बढ़ी किलो पिछा 60 रु 65 टंकार पहुंची गोटे दिन में 20 रु 25 टंका बढ़ी रेट राज्य को पश्चिमबंग आलू जोगाण बंद रही ओडिशा को उत्तर प्रदेश रु आलू आसुची आवश्यक मुताबक आलू गाड़ी राज्य में ठीक समय पहुंची पारुना गत 3 दिन है आलू गाड़ी पहुंची नथिबारु गोदाम खाली पड़ी फल राज्य में पुणी थे आलू संकट गंभीर होबार आशंका करा जाउची नित्य व्यवहार्य आलूर दर वृद्धि को नहीं खाउटी मध्य असंतोष बढ़ी सेपटे खाद्य जोगाण मंत्री कहते खूब शीघ्र स्थिति स्वाभाविक हेब कला बजारी विरोध में कार्यानुष्ठान नियाजिब 45 किलो 2200 टन तापर फिर गाड़ी भड़ा लेबल भड़ा ये सब अच्छी 4 किलो 5 किलो सड़ा बाहर के भाई से आसुनि आज्ञा सी आसला आउ 200 जो यहीटा हूँ ज्योति आलू आज्ञा गुंड बाहर गुंड गुड़ा बिकुचु 30 टका लेखा कौन कर प्रथमे जो सीजन जो वर्षा को लेकिन ये सब परिस्थिति हुए बेले बेले आलूर रेट बढ़े जमती पियाज रेट बढ़े सेमती आलू रेट भी बढ़े किंतु एथरिक बहुत सडन एमती हो जाइए स्टोर रे बंद रहा माल आ बेंगल सरकार नीति नियम अनुसार जो स्टोर कीपर चलला आलू अभी जो रेट मार्केट रे अच्छी जमती आप अभी देखुले 60 टका किलो पड़ा 180 टका धड़ा आउ 2200 टका बस्ता पड़ुची ता देहरे 5-6 किलो 7 किलो आलू खराब भी पड़ जाऊँगी भड़ा आपको सब मिसेगी जे बड़ मंडी जो माल आसूची किछि किछि माल एपट को आसूची सान मंडी को सान मंडी आसला रेट से हिसाब से धार्य करा माल सड़ा फड़ा बाहर भड़ा फड़ा नगेला बेलू जो रेट पड़ुची 60 टका से आलू दर एपर्यंत गोटे नियंत्रण होनी से उत्तर प्रदेश आसो पश्चिमबंग आसो शुणी शुणिक आसी 2 मास 40 टंका थिला 2 दिन तळे आज्ञा पुणी बढ़िला कमिया कथा आसला उत्तर प्रदेश आलू बोली आम शुणुचु किंतु कमिया कथा बढ़िला बाध्य हे से आणुचंती भड़ा करी टली रे जेतोळे बोहिकी आणुचंती पाखरे आनी दउचंती लोक मानकु निश्चय अधिकार बिक्री कर सब परिबा ता संगे आलू सेमती टिके जेमती रेट उठिची ताठो अधिक लाभ आमर जेहेतु ट्रांसपोर्टिंग अच्छी तापर आमे निजे कष्ट करिया भी पड़छि आमे सेही रेट रे बिकले तो आम परिवार परिपोषण करि परिउनी सेतपे आमे किछिटा अधिका नै बिकुछु किंतु आलू तो आणला होली हमर हाथ पांता नाही जोटा 3 दिन तळे थला 1314 टका बस्ता सेटा ए 2400-2500 टका बस्ता है माने 50 किलो कहते हैं 45 किलो भी बाहर 40 किलो भी बाहर किसी ओजन किसी तारतम्य ना से आम बिका आनिया भी डर मार्च कारण आम जी आणु से बिकी भी पारूने से आलू आम आणुनु टोटाल प्राय ब्रह्मपुर आलू बजार स्थिति कौन जानापी प्रकाश पट्टनायक आम दक्षिण ओडिशा मुख्य आम सहित जोड़ी होती अधिक सूचना सीधा सड़क ब्रह्मपुर प्रकाश जो जगह लोक 2-3 किलो पूर्वर आलू किणुले ये जगह 200-250 एवं आलू किणी आडजस्ट करुँच आलूर दाम बढ़िया पर भुवनेश्वर ये 50 टंकार आलू किलो प्रति बिक्री होची कटक 60 ब्रह्मपुर केते देखो प्रवीण एक कथा को आम स्वीकार कर बर्तमान भी आलू संकट टली ना बर्तमान भी आलू दर कमी ना जदि आम खुचरा दुकान देखा खुचरा दुकान रे भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न दर रे बिक्री होची जदि होलसेल कथा देखा ताले भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न दर रे बिक्री होची तो ग्राउंड जीरो रे रियलिटी जानिया आम आसी पहुंचीचु ब्रह्मपुर बड़ बजार एक होलसेल दुकान को जोटि कि आम देखुचु जे आलू गच्छित अच्छी अर्थात खाउटी मानकु जो परिमाणर आलूर आवश्यकता रही प्रतिदिन से परिमाणर आम देखुचु जे आलू अच्छी तथापि आलू संकट टलू ना कहुचे पश्चिमबंग जो आलू आमदानी करा जाउची से आमदानी वर्तमान पर्यंत जेहेतु स्वाभाविक होना एथिपाई आलू दर उपरे तार प्रभाव पड़ुची जे रही होलसेल बेपारी मुहर आम शुणा आज्ञा कौन कहे जे कहीं आलू संकट वर्तमान पर्यंत टली ना आलू संकट माने मझे वेस्ट बेंगल सरकार आलू छाड़े कोल करी बर्तमान 4 दिन है पूरा टोटली सब गेट सील कर देछंती जो द्वारा कि आलू आसुनी यूपी आलू आसला यूपी आलू भी से पोषौनी जो द्वारा कि आलू टिके बर्तमान सर्ट अच्छी मार्केट रे बर्तमान आम जो होलसेल बिक्री कर किलो पिछा जो देखा आपंकर दर किलो पिछा केते रहउछ बर्तमान आम आलू आमर तो कम दम 30 टका पड़ता 30 टका होलसेल दौचु
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆପଣ ହୋଲସେଲ କିଲୋ ପିଛା 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବା, ଯାହା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲୁ, 32 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଚୁରା ବଜାର ଉପରେ ପଡୁଛି। କିଏ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି, କିଏ 42 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି, କିଏ 45 ଟଙ୍କା ବିକୁଛି। ଏ ତାରତମ୍ୟ କାହିଁକି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ତ ହେଲା ଇଏ ତ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ, କାହାର କେମିତି ସଡ଼ା ପଚା ବାହାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ 40 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ବି କିଛି ଖୁଚୁରା ବାଲା ଲସ୍ ନାହିଁ। 40 ଟଙ୍କା ବିକିବା କଥା। ଆମର ଲସ୍ ହଉଛି କି 30 ଟଙ୍କାରେ? ଆମର ଲସ୍ ନାହିଁ, ଆମ କମିଶନ ଆମର ରହିଯାଉଛି। ଅଧିକା ଲାଭ ହଉନି ନା, ଅଧିକା ଲାଭ ଆମର କମିଶନ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ। ସବୁ ବେପାରୀ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ମନୋଭାବ ରଖିବେ ଯେ ଅଧିକା ଚଢା ଲାଭ ନ ପାଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଲାଭରେ ଯଦି ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଖୁଚୁରା ବଜାର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି କୋପରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଖାଉଟି ହେଲେ ଆମର ସବୁଦିନିଆ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ସେତେ ଭଲ ବୋଲି ଆମ ପଟୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ୟୁପିରୁ କେମିତି ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଭେଲେବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଳୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହବ? ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୟୁପିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହୁଛି, ସେଠୁ ମଗେଇବା। ଖରାପ ବାହାରୁଛି ବୋଲି କୁହାହଉଛି? ନା ନାଇଁ, ସେଠି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଥିଲା, ଏବେ 2-4 ଦିନ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କମିଗଲାଣି। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆଳୁ ଆସିଲେ ଖରାପ ବାହାରିବନି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ ଯୋଉ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାରଣ କ'ଣ? ଅଧିକା ଗଳା ବାଟ ଦେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ବୁଲେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏସବୁ ଯୋଉ କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନାହୁଁ, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବେ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠୁ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ପୁରା ଆଳୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଆଳୁ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ପଠା ହେବନି, ଆମର ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଦିଅ। ତ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ଆଳୁ ଢାଳିକି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ନେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ବୋର୍ଡରରେ ବହୁତ ଶହ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରୁନି। ଆସିପାରୁନି ସେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରବୀଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ, ଏଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଦର ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏଣୁ ଆଶା କରାଯିବ, ଯାହାକି ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଳୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରୁନି। ଏଣୁ ଯେମିତିକି ଦରର ତାରତମ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଣୁ ଏବେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଚଢ଼ାଉ କରିବା କଥା, ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟ ଚଢ଼ାଉ କରିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଖୁଚୁରା ଯୋଉଟେ ବିକ୍ରି ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ଆଉ ଦରଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ତା ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ବେପାରୀ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଉଟି ମାନେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶ।